Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani kharaba sabara bara 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 bara. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 पूरा बत्रमणि कारवा सबरा bara 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 पूरा बंदल रबड़ी bara 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 बंदल रबड़ा bara bara बंदल रबा हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इदारवनी खारव सबरा bara 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 राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु देव मान को देव तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आदि ओंकार शेष को उच्चारण प्रभु तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान डुक्तारामणि खारवा सबरा bara 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 हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरा शाखमानिया तारावानी खारवंदलरवा तुम्हारा अनुग्रह मन पाई यथेष्ट प्रभु इति पाई तुम नाम को धन्यवाद दूचु आमेन को तुम्हें छाड़ी न होतिबा परित्याग परिणाम और प्रभु मात्रा मानकर समस्त भारत में बहन करूछ अवन पाई चिंता करूछ नित्य निवेदन करूछ तारावानी खारवा सबरा bara bara बंदलरवा हालेलुया हालेलुया मानकर अधर्म मार्जना करूछ अधर्म सो मार्जना करूछ रोग सब सुस्थ करूछ एवं समस्त चिंतार भारत में बहन करूछ मानकर इदारवानी खारवा सबरा कलरवानी खारवंदलरवा होली 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य धन्य तुम्हें आमान निमंत मध्य दीर्घ सहिष्णु अछ समस्त मानव जाति पाई मध्य तुम्हें दीर्घ सहिष्णु होइछ ओ प्रभु समस्त तुम्हारो घृणाजनक विरक्तिकर कर्म कले सुद्धा तुम्हें प्रभु आओ प्रत्येक अंग विषय तुम्हें प्रभु दीर्घ सहिष्णु तुम्हें मनोयोगी होइछ एवं प्रत्येक अंग तुम्हें सुजोग देछ प्रभु आओ तुम प्रति फेरिबा पाई उदारवानी खार वर्षा कालरवा पितांग संगे सम्मिलित हवा पाई हालेलुया से सम्मेलन सेवक पद मध्य तुम्हें अनेक अंग तुम्हें दान करियछ हालेलुया 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 आओ तुम्हें कार्य करूछ तुम इच्छा मते प्रभु उदारवानी खार वर्षा bara bara बंदलरवा एवं এই জগৎপতি মধ্য বিশ্বাস মানর জ্ঞান চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছি কারণ খ্রিস্টাঙ্গ গৌরব সমাচার লোক সমান নিকটে প্রকাশিত হই পারে ନାହିଁ তদ্বারা ସେମାନେ প্রভু তোমার বিশ্বাস করতে ନାହିଁ বা তোমাকে প্রেম করতে ନାହିଁ କି ভয় করতে ନାହିଁ তোমার সেবা করতে ନାହିଁ ইদারবানি খার ବର୍ଷା bara bara ବନ୍ଦରବା ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଏବଂ ସତ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ इदारवानी खार वर्षा bara 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 बंदरवा आवान को दया करो तुम्हारा महत आह्वान योग्य आचरण करिया पई तुम्हें सहाय्य करो निजे जागृत प्रस्तुत अनेक अंग मध्य जागृत प्रस्तुत करिवा आवान आवश्यक है प्रभु हालेलुया 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 पूरा बत्रमणि खार बंदलवा कारण तुम्हें कहलो तुम्हारे जगतर ज्योति से प्रिय मान को अंधकार रे आलोक स्वरूप हवा आवान जो आवश्यक प्रकृत धर्म जीवन काटी अनेक अंग समुद्र स्वरूप हवा मान प्रयोजन तरी आम सत्कर्म देखी प्रभु अन्य माने स्वर्गस्थ पितांकर महिमा करेंगे हालेलुया हालेलुया आउ तुम विश्वास करेंगे इदारवानी खारवत्र मान करबंदलरवा कारण ताही विशेष भाव में प्रभावशाली अटे आवानकर जीवन प्रकृत परिवर्तन और आदर्श ही अन्य मान विशेष भाव में प्रभाव पकई थाए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया इदारवानी खार वर्षा कालरवा तुम्हें कार्य कले तो अन्यथा करि पारे नहीं प्रभु होली 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 आउ तुम्हें अपना अपेक्षाकारी पक्षे मध्य कार्य साधन करि थाओ तेणु समस्त विषय आमान को तुम अपेक्षा कर आवश्यक है हालेलुया 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 तुम्हार निरूपित समय पहुंचा पूर्व तुम्हें कौन से कार्य कर न थाओ इधर भद्रमानी खार वर्षा कालरवानी खार बंदलवा कारण जो मैंने धावदंग सदृश धैर्य सह तुम अपेक्षा कर माने धन्य इधरवानी खार वर्षा bara कर बंदलरवा आवान को जीवन रे तुमरो एक महत उद्देश्य अछि प्रभु आउ केवल जागतिक नहीं मात्र आत्मिक भाव में विशेष करी आउ ता उत्पन्न हवा आवश्यक नचेत प्रभु आउ
ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଇରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବାସାବାରା କାରବାନ୍ଦାରମା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସିଦ୍ଧ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମେ ସିଦ୍ଧ କର, କାରଣ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ସର୍ବତ୍ର ଦାନ କର, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଏବଂ ତୁମର ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଇଦାରାବାନି ଖାରବାସାବାରାବାରାବାନ୍ଦାରମା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ତୁମର ଆଗମନ ସମସ୍ତେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୋଟିଏ ଆଦେଶରେ ସେ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯିବେ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାନ୍ଦାରମା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଉରାବାସାବାରା ଖାଲାରାବାନି ଖାରବାନ୍ଦାରମା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅତିଶୟ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଉପରସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଇରାବାତ୍ରାମାନି ଖାରବାସାବାରା କାରବାତ୍ରାମାନେ ଖାରବା ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁତ ତୃଷ୍ଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। यहोवा जवाब देता, कोई गति मुझे कई चराइयों में मुझे प्रेम से चराओ में। यहोवा जवाब देता, कोई गति मुझे कई चराइयों में मुझे प्रेम से चराओ में।
যিশু তুম প্রেম
ধন্যবাদ 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 তুরবত্রমণি কলরমণি বর 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 শবর বর 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 Holy, 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 holy. Bara 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 bara. So bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 सबरे बरे 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 सबरे बरे बरे अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना खरबंद अल्लाह रबना दरबंद धन्यवाद 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 तुम्हारा नाम धन्यवाद तुम्हारा नाम धन्यवाद तुम्हारा नाम धन्यवाद तुम्हारा नाम इधर वाली खरबंद अल्लाह रबना दरबंद अल्लाह रबना बरबंद अल्लाह रबना Hallelujah, praise the Lord, shine and glory, thank you Jesus, glory, glory, glory be your name. Sitramana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana darabanda rabana sabara bara 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 banda rabana darabanda rabana daraba sabara bara 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 sabara bara bara rabana darabanda rabana darabanda rabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Udaramani Kharabandala Rabana Darabandala Rabana Daraba Shabara Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 उदरवनि खारवत्रमन करवंदल रवण दरवंदल रव उरवत्रमनि दारव शबर बर 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 हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Urabhatramani Karavasha bara 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 bandala raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya, dhanya, dhanya. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Urabhatramani Karavandala raba bara 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 bandala raba. Urabhasha bara 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 bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesus, dhanya Jesus, dhanya Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. He said, He is the comfort she has said. He said,
প্রত্যেক উত্তম সমস্ত ভারত ধন্যবাদ ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া হালেলুয়া ও সূর্য সূর্য সমান পাবন দিবস অর্ডার করব আমার প্রভু জয় দিবস প্রভু সমস্ত তোমার সমগ্র দয়া করে আমাদের সঙ্গে পাবন সুখা মাগো ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া আবানো বাকি জ্ঞান সব কিছু সদব মাতারা ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া আটো দেখো প্রভু চালা প্রভু মহসে প্রত্যেক প্রকার প্রভু পরীক্ষা মাধ্যমে তোমার মানুষের ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া মাতা তাকে জানি পারি বুঝি পারিব এবং বিশ্বাস করে সাহায্য করা ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া হালেলুয়া কারণ তো সাথে বানি করব আগমন শনিবার জানি সদাম তার কাজে ভয় করে বসে জানিছি ইদারাবাসা খালাবাত্তারি খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া 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 ও তার মধ্যে জ্ঞান ও বিয়ে যদি পঞ্জাব পার্টি কোনো সাহায্য করা হালেলুয়া 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 ও আমার কাজ করব আর বিষয় সাহায্য করা আপনি বসে প্রতিভা পায় করতে সাহায্য করা কারণ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়ে লোকে যে ফল না করে ফলটা বাড়ি বাড়ি দেওয়া ও লোককে রব আগমন উদাহরণ দিয়ে শুনে তো আমরা ধন্যবাদ 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 ও সুশীল আপনার উত্তর রাখনা মাত্র সমস্ত কিছু প্রকাশ করে শুরু করুন ধন্যবাদ ও দেবত বাকি সময় ভয় করে চালিয়ে কোনো সাহায্য করা ও তার ডানকে আবার কোনো আদি দয়া করা ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবাত্তারি খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া হালেলুয়া আর তোমার সাথে বহুত দিতে প্রমোশন না দি ও যে তোমার বিশ্বাস করে প্রভু অবিনাশের সঙ্গে অন্ত জীবন অতি ভাই ধন্যবাদ মাথা তোমার তোমার বিশ্বাস করে সময় নেব অন্তর পর সময় প্রভু অস্থান পাই ইদারাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 প্রভু আমার তোমাদের ভালো করে এসে তোমার নাম ধন্যবাদ 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 প্রভু অবতে বিশ্বনাথ তো পালা করে মত তোমার নাম আশীর্বাদ দয়া করা অবতে বড় বড় কর্মসূচি প্রদান করা ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া হালেলুয়া ধন্যবাদ আমি বলতে তোমার সমস্ত দয়া করব সমস্ত ভবিষ্যৎ সমস্ত আশীর্বাদ রাখো যে আমার বিশ্বাস শ্রম করিব ও সবাইকে দিতে শুনিব ও তাকে বিষয় করে দিবে এবং জীবনের ফল দয়া করো প্রত্যেক বাক্য বলব আমি মানব বুঝতে আমি যত্ন করি সাহায্য করো ইদারাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া আর উদাহরণ সুনাম প্রভু আজ সুন্দর অপেক্ষা ধন্যবাদ ইদারাবাত্তারি খালাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া ও জীবন শ্রেষ্ঠ সমাজ শ্রেষ্ঠ প্রস্তাব তোমার জীবনে সাহায্য করো ইদারাবাসা খালাবন্দরা বালাবালা হালেলুয়া হালেলুয়া আমাদের অবশ্যই তোমার সম্পূর্ণ দয়া করো যে বুঝে সেবা করে নিও ও সমস্ত সেবা শুনে চোখ ধন্যবাদ দেই তাতে সুন্দর হবে ଜୋନ୍ 1 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଅଛି ଜଗତରେ ଯାହା ଜଗତ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥାଉ। ଆଉ ସେ ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ।
ତେଣୁ ତାହାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପିତା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା। ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାହା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ବା ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ତାହା ଭୁଲ ବା ସବୁଠାରୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହାପାପ ଅଟେ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମର କିଛି ଆଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ରହିଛି। ଯେପରି ସନ୍ତାନ ନିଜ ପିତୃଗୃହରେ ବାସ କରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା। ସନ୍ତାନ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥାଏ। ନିଜର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ଯେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଯେକୌଣସି ଆଉ କାରଣ ହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ପଛରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଦିନରେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିବେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ପରେ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ହିଁ ଫେରିବେ। ଗୃହରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଗଲେ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ ସେପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବାର ଅଛି। ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ଇଂରେଜୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସେଜଟି ଲେଖିଲି ଇଂରେଜୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଉ ମେସେଞ୍ଜରରେ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ମେସେଜ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଉ ଆମେ ରହୁ ତାହେଲେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ପାଇଁ ଠିଆ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 12 ପର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇଛି। ସେଠି ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପିତରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜା ହେରୋଦ ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗହଣରେ। ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଆଣିଲେ। ସେ ନିଜେ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଉ ତେଣୁକରି ଆଉ ପିତର ସେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠେଇ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଦାନିଏଲକୁ ଆଉ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ପଠେଇଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବରେ ଯେ ସେ ଆଉ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନ, ଦେଖିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ପ୍ରଭୁ ବହନ କରନ୍ତି। ଯେପରି ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ପିତାମାତା ବହନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ମାତ୍ର ତାହା ଠିକ ହଉନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନଥାଉ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ତ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ କଣ କରିବ? ତମର ଆୟୁଷ କଣ ତମେ ଦଣ୍ଡେ ବଢେଇ ପାରିବ? ନାଇଁ,
मनुष्य तो क्षणक दृश्य अदृश्य बाष्प निज पिला निज परिवार भविष्य एते चिंता आउ समय समय आम करी आम प्राण आज प्रभु नहीं जाते आउ कहा चिंता कर किए चिंता कर आउ केबे भी आसी चिंता करि पारियो कि आउ मनुष्यर प्राण चली जावा परे तार शरीर तार आत्मा बाहरी जावा परे आउ ताकू मृत घोषणा करा जाए आउ जेते शीघ्र ताकू घरु बाहर कर दिया जाए अंतिम विदाय दियंती तार कबर करा जाए आउ से स्थान रु से केबे मध्य फेरिक आसीबो ताहले कहीं आम चिंतित होइकि लाभदा कोन किंतु प्रभु जी आम चिंता करती हाथ सब भार दे कौन करने कथा समस्त विषय प्रार्थना विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम नवेदन सब ईश्वर निकट अनेक विषय गुड़ाक आम चिंता करूँ जहाँ आम करने कथा नहीं प्रभु चाहती ना जदि प्रभु चाहती ना से सब चिंता किसी लाभ ना आम चिंता करूँ कि चिंता न करूँ प्रार्थना करूँ कि प्रार्थना न करूँ से आम घटो ना बाइबल लिखाई निर्बोध हो नहीं प्रभु इच्छा कौन ता बुझ आम जहाँ सब इच्छा करवा प्रभु सब जे साधन करेंगे से प्रकार ना मात्र प्रभु इच्छा अनुसार जो सब प्रार्थना मान करूँ से शुणती ताहा बोली प्रथम जन 5 पर्व 14 पद लिखा तेणु ईश्वर सहित आम संपर्क एपरी पिता पुत्र ताहले आम गोटे पुत्र संतान मान कर्तव्य पिता गृह बास करवा आमान को मध्य मंडली सभा लगी रहा से आवश्यक कारण मुझे से जो राति जो छोट मेसेज लिखली इंग्रेजी ओडिया करके जदि मंडली तुम ठिया हम तुम्हें केबे पड़ज पितर मंडली ठिया आम मंडली आउ ठिया हम जदि आम जीवन पितर आउ जो पितर निज परिवार को आउ से त्याग करदे मंडली को केबे त्याग करना कारण से निजे कहले आमे आपन सर्वस्व त्याग करिचु किंतु मंडली को से निज गृह स्वरूप कले जब लिखा अछि जो माने सदा प्रभु गृह रे रोपित होंती हमर प्रांगण मध्य सुन वृद्ध समय मध्य से माने फल उत्पन्न करिवे निज संगला भयानक पर्व लिखा अछि तेणु आम प्रभु गृह मंडली ईश्वर गृह से आम बास करने पुणी जब लिखा किपरि भाव ना से प्रेरित 2 पर्वर 41 पदरु 47 लिखा से प्रेरित मान शिक्षा सभा प्रार्थना कर निविष्ट भाव रही प्रत्येक दिन मंदिर में प्रभु सभा करुले यहीपरि भाव आम कर्तव्य प्रभु गृह में रोपित होकर निज गृह ठार प्रभु गृह को अधिक आउ प्रिय मनिबा आम आवश्यक ताको अधिक आउ श्रेष्ठ बोली मन करवा अधिक गुरुत्व दबा आम आवश्यक से मंगल अच्छी यथेष्ट भाव में मंगल अच्छी कारण देखा जाए सदापुर जो मंगल आस्वादन प्रभु जदि आम मंगल करेंगे कि आम मंगल कर यदि प्रभु मंगल करेंगे ताले किए भी आम मंगल कर कारण देखा आम कार्य करवा कि अन्यथा कर संतान भाव प्रथम कर्तव्य प्रभु गृह अर्थात मंडली सेवा लगी रहा तबे प्रभु धन्यवाद हो जो मैंने निज निज कर्तव्य कर्म हुए तो मंडली सभा रही पारना तथापि इच्छा कले चेष्टा कले निश्चय हो पार आम मंडल गुड़ाक अनेक वर्ष धरी 40 वर्ष ऊर्ध्व समय जो मंडली सभा कर प्रभु आह्वान अनुसार प्रभु मत कटक आने परिवार सब आसीगलु अनेक जोगदे से समय ठार आम जान अनेक आसते सकाळे हो संध्यारे हो आसते निज प्रार्थना जमीती कौन प्रकार से जोगदे निज निज कर्म क्षेत्र ऑफिस रु विभिन्न कर्म क्षेत्र फेरिबा परे कौन कार्य न करिक यथाशीघ्र मंडली सभा से चली आसते यहीपरि भाव में प्रभु सभा कार्य कर बर्तमान इच्छा बोली से पारे आज परी गोटे छुट्टी दिन ये छुट्टी दिन में
ଅନ୍ତତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ କାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ସମୟରେ ବି ତ ଆସିପାରିବେ। ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ଯଦି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ତାର ସମୟ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବେ, ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଖୁସି ଅଛି? ତମର କାମ ଜାଗତିକ କାମ ପାଇଁ ତମେ ଛୁଟି ନେବ। ଯଦି କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଆଜି ଛୁଟି ନେବି କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ହବ ନାହିଁ? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ନା ନାହିଁ, এইটা চিন্তা করে যদি আমি কার্য করন্তু তারা মানে কেবে ভুল করন্তু নাই কি ভুল বাটরে আমি জানতো নাই। প্রভু তারা মানে নাগরিক সন্তান ভাবে আমার কর্তব্য প্রভুଙ୍କ গୃହରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ରହିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଉ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ଦୁଇରେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ସେ କଣ କରେ? ପିତୃଗୃହରେ ଗଲେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ବଡମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ଜୋହନ 1:12 ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯାହାକୁ 2:26 କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଆତ୍ମା ବିନା ଶରୀର ମୃତ। ଆଉ ଠିକ ସେଇପରି କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନ ମାନୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ପରି। ତେଣୁ କରି ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟରୁ ଲେଖ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମୃତ। ମୃତ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନିଜ ପିତୃ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ। ନିଜ ପିତାମାତା ଯେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେତେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, ସେ ବଡ ହଉ ଯୁବାଲୋକ ହଉ ବା ଗୋଟେ ବାଳକ ହଉ, ଏକଦମ ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଷ ଶିଶୁ ବି ହଉ, ଯଦି ସେ ମରିଗଲା ମୃତ, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ କରିବେ ପ୍ରଥମେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତରତର ହେବେ ତାକୁ ନେଇ କବର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? କେତେ ସମୟରେ ତାକୁ ନିଆଁ ହବ? ଏସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତରବର ହେଇଯାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଜଣେ କେହି ମରିଗଲେ ସମସ୍ତେ କେହି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତିନି, ବିଭିନ୍ନ ନିଜ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କେହି ଯାଆନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ଆଉ ରହିଯାନ୍ତି ଗାଁରେ ତାର କବର ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତରତର ହଉଥିବେ, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା, ଶୀଘ୍ର ଆଉ କବର କରିଦେଲେ ଆମର କାମ ଅଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ମୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର କର୍ମ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କର୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମର ସ୍ଥାନ କାହିଁକି? ଯାଅ ତାକୁ କବର କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଧନୀ ଯୁବାର କିପରି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ। ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, ସବୁ ପାଳନ କରିବା କିପରି ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ ବି ଆଉ ନ ଛାଡି, ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକର କଥାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯୀଶୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ କହିଲା ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ? ଯୀଶୁ ତାକୁ କହିଲେ ଏସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି, ଆଉ କଣ ମୋର ଉଣା? ତୁମର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଯେ ସବୁ ମାନୁଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କର, କିନ୍ତୁ ସେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେତେ ବଡ କଥା ଯୀଶୁ କହିଲେ ଧନୀ ଲୋକର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚୀର ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଗୋଟ କରି ଯା ସହଜ। ଗୋଟିଏକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନି ପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ ରହିବନି, ସେଟା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହବାକୁ ଲାଗିବ, ନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଲାଗିବ। ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମାଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ
ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ତାକୁ କରାଯାଏ, ତେଜ ପୁତ୍ର ଘରୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେହିପରି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନେ ପାଳନ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସେରୂପ ହବ। ଆମର ବାହିକ ଧର୍ମ କର୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। ସେ ଅନ୍ତର ଦେଖନ୍ତି, ମଣିଷ ପରି ବାହ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ରେଗୁଲାର ଅଛୁ ଗିର୍ଜାରେ, କେତେ ରେଗୁଲାର ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ। ଆଉ ସେ ଫାରୁସି ସେଦିନ କହିଲେ ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବା ଏ ଅସୁସ୍ଥ ଏସବୁ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେତେ ଭାବରେ କରିନି, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିଛି ନାଇଁ ମତେ ଉପବାସ କରିବା ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛ। ସାରା ଦିନ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ପାଣି ନ ପିଇବି। ଗତ ଶନିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଆଉ କରିନାହିଁ। ଶନିବାର ମୁଁ ଭୋର ଉଠିବା ସମୟରେ ମତେ କୁହାଉଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ ସକାଳୁ। ଆଜି ଏମିତି ବିଷୟ ଠିକ ଅଛି। ଗତ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ହେଇଗଲା, ପାଣି ଟୋପାଇ ପିଇନି, ଯାହା ହବ। ଆଉ ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ବାସ କରୁ, ସନ୍ତାନ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରି ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଉଣା ବିଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ହବ। ଏ ଧନୀ ଯୁବାଳକର ଗୋଟିଏ ଉଣା ଥିଲା। ଯଦି ଆମର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଆମ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣେ ଲୋକ ବି ମାନିଲାନି। ସେ ଯେ ସାଉଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଗଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଶେଷରେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ତମେ ରାଜା ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଡେଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚା ଲୋକ, ସ୍କାନ୍ଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ। ରାଜା ପାଇଁ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଆଉ ରହିପାରିବନି, ରାଜା ହେଇକି ରହିପାରିବନି, ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ, କରି ସାରିଲେଣି। ତମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ସେ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଥର ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତାଙ୍କର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ଏ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କେତେ ଜଣ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଆଉ କ୍ଷମା ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାଟା ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଅନୁତାପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବା ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁତାପ କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ବଦଳେଇବେ। ଯାହା ନିରୂପିତ ହେଇଛି କରାଯିବ। କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ। ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବି ତୁମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଛ। ଆମକୁ କଣ କରିବ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନ ଶୁଣୁ, ଆଉ ଆମେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁ, ତୁଚ୍ଛ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଚାଲିଥିବେ? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ପ୍ରକାଶ 3 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ, ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ବାଇବେଲଟା ଧରୁଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ଗୀତ ଗାଉଛ, ପ୍ରଚାର କରୁଛ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୃତ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଲେଖାଇଛି, ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କର ସନ୍ତାନ ଯେ ଗୃହରେ ରହେ ତାକୁ ନିଜ ପିତାଙ୍କର କଥା ତାକୁ ମାନିବାକୁ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜ ପିତୃଗୃହରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୃହ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଥାଏ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପିତାମାତା ବୟସ୍କ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ, ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଲେଖା ହଉଛି ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ଏଇଟା ନିଜ ପରିବାର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ପାଉଲ କହିଲେ, ଭଲରେ ବୁଝିଥିଲେ ଆଉ କହିଲେ,
मंडली विषय चिंता मो उपरे माड़ी पड़ुची प्रत्येक दिन मंडली विषय चिंता मो उपरे माड़ी पड़ुची आ लिखा होची बाइबल रे कह हे प्रिय माने आमे वाक्य की जीवारे प्रेम न करू कार्य और सत्य रे करू प्रतिवासी आत्मतुल्य प्रेम करिया मानक कर्तव्य परस्पर निमंते प्रार्थना करिया प्रार्थना करूचु अरे भल कथा देखिले टिके आ प्रेम रे टिके आमे कथा ही जाउचु आ नमस्कार किवा आ आमे आ प्रेज द लॉर्ड करी परस्पर को संबोधन भी करचु भल कथा किंतु ए सब वाक्य रे जीवारे कार्य रे सत्य रे करिवा आवश्यक बोल देखा जबरी से समीरण विषय आउ से उत्तम समीरण किपरि भाव से रास्ता पड़ी दस्यमान भाव में पड़ी क्षत विक्षत लोक सब जत्न तत्व सब नेले से भाव तेणु गृह एपरी आमानकर जो आम बास करूँ आमानकर कर्तव्य अच्छे प्रभु आउ गृह प्रभु लोक मान प्रति आमानकर मंडली प्रति आमानकर कर्तव्य अच्छे एवं जो संतान मानकर गोटे कर्तव्य कर निज गृह थिबा समय आउ किए असुस्थ है पीड़ित है कौन सेपरी प्रत्येक सेवा आ शुश्रूषा कर ठीक सेपरी छोट छोट पिला जत्न तत्व नबार रही सेपरी आम प्रभु गृह अच्छु आम बहुत बड़ काम है प्रभुंर सेवा करवा कर्तव्य तबे प्रभुंर धन्यवाद हो यही भाव आम जदि ईश्वर संतान आम को गोटे विषय जानवा हम जीशु को जदि आम ग्रहण कर विश्वास कर ईश्वर संतान आम अधिकार दिखाई तेना संतान मान सब जत्न तत्व जपरी पितामाता बहन करपरी भाव में ईश्वर आम समस्त भार बहन कर अनेक विषय आम भावु जे कहीं मोर यहाँ गोटे आवश्यक मात्र मोर पूर्ण हो पार सीटा सत कथा मनीष भाव में आम चिंता करूँ मात्र समस्त आत्मिक भाव में चिंता कर विचार देखा से जिखर एलिजाबेथ से जो मैंने धार्मिक थे ईश्वर समस्त आज्ञा माने जहाँ आम आवश्यक से भी आवश्यक था चाहते संतान हो अनेक दूर प्रार्थना करते जेहेतु दूत दर्शन देखिए जिखर भय कर ना तुम नवेदन सब शुणा जाने अनेक दिन प्रार्थना करते करने निश्चय समस्त संतान गत वयस्क हो गले बहुत बयस होनी से मन से चली जाम हम ना ये धारणा से भीतर को आस धार्मिक लोक इस समय सब आज्ञा मानुंट केबे बोधे स्वप्न दर्शन हुए तो कहुई नले प्रकार कथा भीतर को चिंता आसी न था जो समय जिखर कहते से दूत को यहाँ केमती हम मु तो वृद्ध मो स्त्री तार भी अनेक बयस है बोधे स्वप्न दर्शन भावना कहुई ना विश्व गोपन के परमेश्वर तेना भावुं आउ ना टोटाली मन चली जाए आईटा हम ना देखला बेले प्रभु एपरी विषय रखते चिंतार बाहर मागिया भाव अत्यधिक साधारण जो बाइबल था स्त्री गर्भजात समस्त श्रेष्ठ गोटे व्यक्ति को आउ कौन सी लोक विषय आउपरी है ना जहाँ जौन देखु मातृगर्भर पवित्र आत्मा पूर्ण यहाँ कहाँ बाइबल रे कहाँ देखा जाए ना एपरिक प्रभु जीशु निजे जोहन द्वारा 30 वर्ष बयस समय जर्दन नदी बाप्तिजित है पवित्र आत्मा उपरको आसे मात्र जोहन मातृगर्भर पवित्र आत्मा पूर्ण थे यहाँ क्या विषय लिखा है प्रभु एत श्रेष्ठ विषय रखते कि मन से पूरा हटि जापरी भाव में प्रभु कार्य तेणु गोटे कथा कहुए इंग्रेजी डिले इज नॉट डिनायल विलंबर अर्थ ना जे केबे हम ना तार अर्थ से पारे बहुत उत्तम श्रेष्ठ विषय रखाई प्रभु लोक मान ये सब समय विश्वास रे चलने को जमी लिखा आम धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचब पश्चातपद आम आत्मा संतुष्ट सब अवस्था धन्यवाद सर्वदा आनंद कर निरंतर प्रार्थना करी चलने आओ प्रभु आओ प्रत्येक विषय को जी कि तार समय शोभित करती प्रभु निरूपित समय 15 समय से प्रिय कार्य करें तेणु
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା କହି ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ପାପ ହେଉଛି ତାହା। ସେମାନେ ଯେପରି ସେ ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 15-16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ করে ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇବ। ଗତକାଲି ଅନେକେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ମତେ ବିଶେଷ କରି ଆ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆଉ କେତେ କେତେ ବିଷୟରେ ତାର ଦୁର୍ବଳତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାପରେ ଆତ୍ମାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି, ଆଉ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଟିକେ ଶୁଣିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତ ତମେ କହିଛ, ଭଲ କଥା, ତୁମେ ବି ପ୍ରଭୁ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କରନ୍ତି। এটা ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ ମନୋଯୋଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଫଳ ହବ ନାହିଁ କିଛି। ଲେଖା ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, କ୍ଲାନ୍ତମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରନ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଯେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ଯୋଉ 8 ବଜେ ସତ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମତେ କହିଛ, ମୋ ସନ୍ତାନ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବା, ତାହା ତ ଭଲ କଥା, ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ। ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତର କଥା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ତାର ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, କଣ କଲେ? ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ପାଉଲ ଶିଲା ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ସେମାନେ ବେତ୍ରାଘାତ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହେତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ସେ କାରାଗାର ରଖାଇଥିଲେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଠି। ପାଉଲ ଶିଲା ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ମହାଭୂମିକମ୍ପ, କାରାଗାର ଭିତ୍ତିବଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗେ, ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲିଗଲା, ସେ ବିଲ୍ଡିଂ କଲାପ୍ସ କରି ସବୁ ମରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ କୁଆଡେ ମରିଥିବେ ସବୁ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖି ଆଉ ସେ କାରାରକ୍ଷକ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ରୋମିଓ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ସମୟ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ, ପିତରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାରାଗାରରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାଜା ହେରୋଦ ଜାଣିଲେ, ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଭାବିଲେ ସେମିତି ହବ କହିକି ସେ ନିଜର ଖड्ग ଧରିଥିଲେ, ତାକୁ ବାହାର କରି ନିଜକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ପାଉଲ ପାଟି କଲେ, କିଛି କ୍ଷତିକର ନେଇଯିବ, ଆମେ ସବୁ ଏଠି ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମହାଶୟମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଛଡ଼ା କେହି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ନାନା କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସବୁ ପରିବାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଲେ। ସେଇ ରାତି ସମୟରେ, ଆରେ ଦିନ ସମୟରେ କରିବା, କୋଉଠି ଗିର୍ଜା ଗଲା ପରେ କରିବା, এটা ଭାବିବା ଚିନ୍ତା କଣ କରିବେ। ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ। ଏମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୁଣି ଫିଲିପ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ନପୁଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମବିତ ଆତ୍ମା କଥା କଲେ, ଯାଅ ସେ ରଥର ସଙ୍ଗ ଧର, ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସେବା କରିକି ସେ କାଣ୍ଡାକି ନାମନି ଆଉ ସେ ଦେଶ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ରଥରେ ବାଇବେଲ ପଢି ପଢି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁନି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଲେ ସେ ଯାଇକି ଉପରେ ଗଲେ, ତମେ ଯାହା ପଢୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ? ନାଇଁ ନା, ମତେ 9 ଜଣ ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ହବ। ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ସେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। କଣ ମୋର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ସହ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଚାଉ, ରଥକୁ ପଟେଇ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ। ଫିଲିପକୁ ଆତ୍ମା କୁଆଡେ ନେଇଗଲେ। କେମିତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ
पवित्र आत्मा पूर्ण प्रभुंर सभा कार्य इत्यादि सब सब करके चलच बहुत भल विषय उद्योग अच्छी सब सब ये गोटे मेजर माइनर ना साधारण ना गोटे बड़ मुना अच्छे तुम कौन ना से डुबन नहीं से देख चिंता हाँ कौन करवा के कहले देख तुम इच्छा मैं कुछ करें प्रथम कर्तव्य जदि बड़ पिला छोट पिला गाड़ी देव मार बड़ होगा कह परामर्श बुझेब बारंबार अनेक समय पाटितुंड झड़ा झाटी जुक्ति तर्क सब हो प्रभु कथा कहीं सेमती कहबनी ता इच्छा से जो जाऊ अन्य अनेक विषय तो निजर इच्छा को जबरदस्त करने बाध्य पाटितुंड हम अशांति हम झगड़ा हम अनंत जीवन कथा स्वर्ग जीवन नरक जीव यही विषय कहीं सीरीयस हेनी दुई प्रार्थना प्रार्थना करमती प्रार्थना करुचु कहले किसी काम ना कर से जीशु जमी गले प्रबल आर्तनाद अश्रु सहकारे प्रार्थना कर उपवास कर प्रार्थना कर से एस्टर कला 3 दिन पंत न खाई न प्रभु उत्तर देवे ना खाली प्रार्थना कर प्रार्थना कर कले सेना काम ना जो 15:7 अनुसार वाक्य मानिब तो प्रभु तुम प्रार्थना मान समस्त प्रभु पार आस तार समाधान हम ना दरकार से बढ़ी 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 गला बेले पछकू सुजोग न बहुत विलंब है समय तुम ना जीवन नष्ट ईश्वर मुखापेक्षा ना ना आम वाक्य करने था करें आकाश बुद्ध वाक्य सब खराब लोक हम ना गोटे समय निहाती प्रभु धरवे जदि प्रभु वाक्य जन न मान चली के दिन भल चली भल किसी तो हो ना चलती तो एमती प्रार्थना तो प्रभु समय आसो प्रार्थना शुणा एपरी गोटे रोग हम हो पारे तार सुस्थता ना आप विश्वास सब हर ट्रिटमेंट को जी ट्रिटमेंट किसी काम हम ना डॉक्टर शेष रखे आम हाथ में ना गला सब सुजोग थे तो से प्रभु प्रति फेर कौन प्रभु जदि दया करेंगे कही हम ना से लिखाई सुजोग सद्व्यवहार कर संतान हिसाब से कर्तव्य बापा गृह मंडली रहा मंडली सभा करने प्रथम कथा कथा मानवाई आवश्यक अर्थात प्रभुंर वाक्य मान को मानवा हम गोटे वाक्य छाड़ा ना गोटे विषय भी नष्ट होगा किए लोटंग स्त्री से व्यभिचार करने कि नरहत्या करने कि चोरी करने कि प्रतिमा पूजा करने आउ किसी विषय तार कंप्लेन धराए ना गोटे कौन पक्ष को अनेब ना अनेला लवण स्तंभ होगा गोटे विषय गला से सेमती से जमी जुवा लोक तुम गोटे उणा अच्छी आप जन विश्वासी जीशु विश्वास कर बाप्तिस्म सिद्ध हवा कहले भूल थाए अनेक बाप्तिस्म जेहेतु प्रभु आह्वान प्राप्त लोक मैंने डुबन दे ना प्रभु ग्रहण करेंगे ना सिस्टर जो थे से हजम थे सनातन जी समय थे समय था रिटायर कर स्कूल जी हाँ गले सम्मान दे पाते कि एचएम भाव हेड मिसेस भाव हाई स्कूल सम्मान देवे से सीट रे से बसी पारे निज अधिकार जाहिर कर रिटायर्ड माने कौन सी क्षमता ना हाथ जी समय था जदि मु इच्छा करी ना मुझे मुझे कहीं मत ग्रहण करेंगे असंभव मुझे गोटे क्वालिफाइड हाई क्वालिफाइड लोक बुझी असंभव तुमको किए अपॉइंटमेंट अच्छे प्रश्न करा सेमती जो मान को प्रभु आह्वान ना एपरी अनेक लोक मैंने प्रभु दास ना बाइबल लिखाई से दुबन कले से प्रभु ग्रहण करें किए तुमको अधिकार देला प्रभु क्या निज बाइबल लिखाई स्पष्ट एफिसियो 4:11 से क्या पाल कर नियुक्त कर से मंडली कर कौन लोक कर निज इच्छा मु मोर घरे गोटे मंडली कर कर तुम शेष दिन विचार देखियोनी अग्नि पड़ी तुमको किए कही तुमको पास्टर कर आह्वान कराई तुम घर अच्छी तुम सब किसी तुम निजे सब करदेल किए आह्वान योग्य तुम तो आह्वान भी तुम ना केमती कम कल यहाँ प्रभु कहे कि नहीं से आह्वान योग्य अच्छा उद्योग अच्छी जाओ बुल प्रचार कर जाए समय लोक मान परिवर्तन कर आश्चर्य कर्म कर महाभूत कर्म लक्षण मान साधन प्रभु कले स्त्रीपान द्वारा से कौन निज डिक्लेयर कले मुझे जड़े प्रेरित ना निजे गोटे मंडली करदे से नाई से खाद्य बांटुंट रोषे अन्य समय बाहर कर आश्चर्य कर्म अनेक लोग परिवर्तन कौन करेंगे से मंडली पूजे निजे मंडली आसी पचे से करने आह्वान मध्य
ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ତମର ଉଦ୍ୟୋଗଟା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେପରି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ରହିକି ସେ ଗୃହରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ତା ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ଦୂରରେ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଯିବା ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବା। ଘରେ ଯଦି କେହି ପୀଡ଼ିତ ଅସୁସ୍ଥ ରହେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଅଛି। ନଚେତ୍ ଶେଷ ଦିନ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଶେଷ ବିଚାରରେ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ତମେ ମୋର ସେବା କରିନାହ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାର ଆମେ ସେବା କରିନାହୁଁ? ଆଉ କହିବେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ ନ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିନାହ। ତେଣୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଶୟତାନ ତାର ଦୂତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କହିବେ? ଆଉ ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, କାରାଗାରସ୍ଥ ଥିଲି, ଆଉ ମତେ ସମ୍ଭାଳିଲ, ତମେ ମୋର ସେବା କଲ। କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷ୍ଣ ଥିଲି, ଭୋଜନ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ। ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଲ ମତେ। ବିଦେଶୀ ପ୍ରବାସ ଥିଲି, ତୁମ ଗୃହକୁ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ପରିଣତ ଅଛି? ମୋର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପାଇଁ କରିଥିବାରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ। ତେଣୁ ଜଗତର ପତନାବଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତମାନେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ଜଜମେଣ୍ଟର କଥା, ଶେଷ ସମର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖାଛି ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବାଇବେଲ କହିଛି ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ହେଳନ କରୁ, ନଚେତ୍ ପିତା ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଏ ଗୃହରେ ବାସ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା। ଦୁଇ, ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିବା। ଯଦି ଅନେକ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଲୋକ ପରି ସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନୁନଥିବେ ମାନନ୍ତୁ ସେୟା, ନଚେତ୍ କଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଯାଇ ନ ପାରିବେ ଲାଭ କଣ ଅଛି? ସେ ଧନୀ ଯୁବାଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କୁହାଗଲା ନା। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ସେବାରୀ କାରବନ୍ଦା ଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁগে ଯୁଗ ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବା ଶ୍ୟାମାନେ କାଲାରାବାଣୀ ଆଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଉରାବାତ୍ରମାଣୀ ଖାରବାତ୍ରମାନେ କାରବନ୍ଦଲରବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ, ଧନ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଆମଙ୍କର ଜଗତରେ ଅଛି, ଆମେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାତ୍ର ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଯେପରି ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜର ଆଉ ପିତୃ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ, ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ରବ୍ବ ଶଖଲରବାନି ଖାରବନ୍ଦାଲର। ତେଣୁ କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଘଟି ନପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା କର। କାରଣ ଆମଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଆମଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ବିଷୟ ଆଉ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଶିଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହିତରେ ତୁମେ କଥା କୁହ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ। ତୁମର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ହୃଦୟରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇ 30, 60 ନୁହେଁ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଦୟା କର। କାରଣ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ। ହୁଏତ এই সুযোগ আমাকে পুনর্বার মিলি না পারে। তোমার কণ্ঠাবিধ পাদ প্রণাম ও চুম্বন করি এবং তোমার হস্তে আমার সর্বনাত্মা সব সমর্পণ করে শুনিল বলে ধন্যবাদ দিই। নিত্য জীবিত প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ নামে এই প্রার্থনা করছি। Then sings my soul,
my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. পিতা ঈশ্বরের প্রেম প্রদেশ কৃষ্ণের পবিত্র আত্মার সহায়তা প্রদেশ সুন্দর গৌরবের পুনরাগমন পর্যন্ত আমি সমস্ত আমরা সমর্থ